Zulf Laouen, salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nous allons seguir l'actualité. Le prochain match de la GSK, le premier match en championnat 2020-2021. Le premier sujet, c'est l'actualité. Nous allons l'actualité Boissagini. Programme la journée Guinée différent avec 4 matchs télévisés. Il y a 2 matchs reportés. Le CRB اللي كنت المولود ديالو لعبنا راه روحنا ديبلاسينا نلعب le premier tour la Ligue des Champions. En plus de ça, mois de décembre, 5 matchs عايلين 5 journées عايلين. La GSK تلعب كان 4 journées enfin. La logique ديالنا تلعب كان 4 journées خاطر كتروح تلعب à partir du 20 تلعب la compétition la CAF. Donc يونا الماتش هادي اللي روبورتي il est avancé, on verra comment ça va se faire. Mais pendant un mois, il y a 6 matchs. The Guinée, le rapport physique, est-ce qu'il y a une valeur physique la Super Coupe, la Guinée, la saison est décidée. La nouvelle enfin, c'est que l'USMA elle a viré Coloccini. On ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'il a refusé de prendre la médaille la médaille à la Super Coupe. C'est vraiment inquiétant. Je manque de respect à qui, à quoi. Voilà, c'est l'époque de Covid. Je pense que c'est normal. D'après des sources proches du club l'USMA il a été viré. On verra ce que c'est vrai ou c'est faux. Ahmed sanctionné 5 ans, hein? Ça c'est la meilleure information pour Guinée. Ahmed, président de la Confédération africaine de football, sanctionné 5 سنين. Ça c'est عطلنا باش sanctionné parce que la corruption, les magouilles كلش انت إذا قاري بوينات العصابة يا غيني. Donc 5 ans de suspension à Ahmed. Ça c'est une bonne chose. Pour l'international, le match Milan et Ibrahimovic avec 2 buts. Et le premier but magnifique. Ben Nassar aussi, un grand match. Ibrahimovic, 39 ans. C'est toujours, il faut en parler parce qu'un joueur hors norme et qui prouve toujours qu'il a toujours les qualités d'un joueur de 20 ans, de 25 ans. Ouais. C'est Brahimovic. انا كشمت ورا البروشان ماتش الله جاسك كونتر البرج. ا بريمير في ما نولي الماتش كيني ما نولي البرج دان كوتي دنيني بلي سي ان ماتش نورمال سي ان ماتش برونابل بور ليكيب لا جاسكا. ليكيب نو البرج يدي ريكوبيرين لونسيان انترينور نينس ديري بلال كيتي لوسما ديري بلال يقولنا البرج سي ان كلوب كيل كوني بارفيتمون et avec des joueurs qu'il connaît des hantes. La GSK il avait contre des anciens joueurs Hamza Banouh, là Toufik Zardan. Donc je pense que Banouh et Zardan vont être titulaires contre la GSK. Oui, c'est un point et le bord parce que nous avons un signe. Voilà, par exemple le dernier en date c'est Mouloudia Smith Youssef Ben Al-Jiyat Zouzo. Il a essayé de prouver que toujours l'ancien joueur mais il a contre le club bien Saqdim, surtout la façon un petit fa connaît des نظيف normal يفا bien بالك هادي نقص شويه لونفينينس هادي ماركي هادي فابريي تو مي ما يفا par la petite porte. Ça استخدم كوارويس سينما لافا كونتراسن جو في سي هاد ماركيا جو في سي نربحها باش سنيني فوالا ثغرضهم مي يصروحهم. دونك بانوح لكل زغدان يون ديكسن il va faire un bon match. يون ديكسن ça c'est sûr. Je pense soit Zardan soit Ben. On va faire un défense, mais voilà, c'est un point. Il Borg, c'est une équipe avec Djiri Bilal. La philosophie de Djiri Bilal, c'est un entraîneur qui حمل l'impact qui حمل ديالنتي كي يغرق العاب. C'est pas un entraîneur qui فتح العاب qui va te donner beaucoup d'espace. نولا ثميقلا لوسما نولا ثميقلا ناد. C'est un entraîneur il a 20 simple 4-4-2, il va fermer tous les espaces, il joue simple, il joue les contres, mais il a pas de fois ballon à tof, mais il a pas de force au ballon à défense. C'est un entraîneur
فوالا يكسعن لي زيدي ياكيني. دونك نكون شو نسالم ثورة شو نسالم سي كو وخدمنا لي زيرو اللي خمني اللي ندي يخدم ندير لي ماتش يادان سي كان سارتان مومون ديتوديان لادفيرسير. فوالا ديتوديان لادفيرسير غادي توديان تزيري بلال تزرم بلي امشيك تلعب. فوالا كومون لي فونكسيون هادي توديان لي جوار كلينس هادي توديان لي بوين فور لي بوين فابل هادي توديان لادفيرسير. فوالا توديان تزرن لي جوار كلينس باسكو نوالا بلي سارتان مومون توديان لادفيرسير ils ont perdu beaucoup de points عندي beaucoup de matchs عند الناس بالك le staff technique il n'a pas ils ont même pas contre ورا يلعب تالمون مالك شمال داخل الستاد دار يديكوفري لي بوين فور الكلوب ني الوغ كون سيني ثنت يا 15 جور يا 20 جور دوبي تري لونطون. فما تهضرش على كونتر سي ار بي زاد لي بوين فور سي ار بي زاد لي بوين فابل سي ار بي ماشي ما هذاكش 20 مينوت 30 مينوت اك ماركين انا اك خدعنا باستين هو فينالمون ذوهنيك لقى تفاغ ذوكيك لقى اسعى الساعه لي سباسيو لقى راس الجا نو. دونك البرج جو بونس فوالا لي 4 بوين فور ويجيف ويدي فانن نناث نيد ابري الحاجه التكنيك تاكتيك الى قد ولين ماتش نسني نقولها سورتو لي ماتش دو بريباراسيون نسيين ندفن لي ماتش دو بريباراسيون نوالي. فوالا البرونوستيك سا سري pour la prochaine vidéo ادنو غلف كل ماتش du championnat on va essayer de donner un pronostic. l'USMA CRB la victoire de CRB de la Super Coupe 2 buts à 1 un match فرجة la première mi-temps فرجة شوية la deuxième mi-temps. c'est un match qui démontre Zemzouarout le manque physique des joueurs, le manque de rythme des deux côtés, soit du CRB soit de l'USMA, manque terrible. Côté l'USMA, il n'y a pas eu c'est un problème de cohésion, mais les joueurs, parce que Kouchi Vdel, mais les joueurs ou Fenari Manensen. Côté CRB, l'équipe Vdel, mais au sein des JDN, et ça a la même solidité défensive, il a un au Kvel. Les failles c'est que voilà en première mi-temps par exemple en première mi-temps c'était l'USMA qui dominait, l'USMA qui a cassé beaucoup de fois le milieu de terrain de CRB. c'est la première zone, c'est la moitié de terrain, après il n'y a pas de lien. Et dans le CRB le point fort c'est que les individualités que ce soit Sayoud qui a fait un match parfait, c'est-à-dire que les occasions يزيدوا le CRB ils ont besoin d'un nouveau rythme, c'est fini هذا رزن rythme هذا وضع البال سعيد et lui il sait comment trouver Wagi il peut le faire parce que marquant 2 buts en première mi-temps sans dominer. Le CRB ils ont pas dominé, l'USMA domine en deuxième mi-temps encore plus, l'USMA domine mais Sahan Mahios qui est très bon joueur. Belkacemi l'USMA c'est vraiment le maître à jouer une équipe à gagner, mais individualité le CRB تجهد مليح. après ثورة côté collectif les deux équipes مازال خصنت et ça وقينا ديسكن باللي le championnat سكوساكي ديالي très difficile باش لي زيكيب هذيك من تديس عندنا نولي لي زيكيب كيما le CRB راح نلعب لا كوب d'Afrique et tout physiquement. Les blessures à Délint, voilà, l'Europe a mis le Covid et tout. Les blessures, ça va être difficile à tenir le rythme. Il y a des équipes, ça va être difficile même de faire la cohésion. C'est un luxe master en l'entraîneur, ça va prendre une ça va. Dans un autre problème. Donc, notre championnat guinéen à 20 clubs, ça va aller où le wax. Je pense à partir de la 10e journée. Elle devine à peu près, même la 15e journée, elle devine à peu près qui va jouer au titre, quelle est l'équipe en forme, et voilà, ça va prendre du temps. L'équipe est sur moins de blessures, l'équipe est sur un rendement physique constant, chaque match est sur le même rendement. L'équipe a match à gagner, après exister pendant 4 matchs. Donc physiquement, le rythme عندنا والثورة زلفاني ملال bien sûr l'affaire Juma. Donc Zelfani تراجع toujours la confirmation la licence Ines ملال يدير سنة la chaîne de confirmer بلي il est sûr la qualification Zelfani
ثورة ولا لوسماك استخر نونطرينوري الناس devrait pas avoir peur استخرن مي نزرع بلي الكونسيبت نهضرت فلاس بليزيور فوا pourquoi دي انتيك le maintien بن شريفة نهضرت plusieurs fois contexte économique سكدي يدري مني صح يدري مني ولاش سي بور سا با فيري الناس سي رابور en matière d'argent donc تسرح beaucoup plus mais il y a un autre problème qui se pose c'est l'attaque donc la libération des attaquants là c'est un petit espoir نسبة لك جوما يجي ما يغال دون فورم غادي يفكان بلوس finalement ثاني ولا شيت même pas جوما ولا شيت même pas ولا شيتو ولا شيتو كي يلا ليست ولا شيت موز ولا شيت بارتو donc ils seront obligés سلاف نحملون comme numéro 9 ثورة مي بليسي حمر ونمشي هاد لاف بولحيا قام بولحيا il est en forme et tout il est en forme il est pas en forme باش هادو غرض il est en forme يجمع يلعب ماتش après هادي يجمع يلعب ماتش هادي بليسي quand tu restes plus de 7 à 8 mois تلعب ضرا après de s'entraîner deux fois tu n'es pas en forme tu n'es pas en forme ياقيك الوقت باش ديجا تريكوبيري الريتم اللي وربضن وياه دونك بروبليم كاين افونسون الا قادرون ثقيلين جوما الا سوا جوما نس ديسيد بلي هادي خشم غادي يوغال لي زونطرينمون فان نتا يلعب ديجا دي ماتش يلعب ديجا دي بريباراسيون on a voulu le vendre le mec on a voulu le vendre فغاد الديريكتور سبورتيف هاد لا ديريكسيون ثاني كنكون بغا نجوار كاين بو tu vas le remplacer par qui اثنا على فان هو كاين غادي يروح et tu n'auras même pas de joueur pour le remplacer كوميم هذا وزن شويه هذا ولين بلي ثورا ماكشي تسعاد ان جوار تفيض بلا تيداويض تسعاد لي شونس تيداويض الا كانت زنز واقي باش داويض واقي وي هذا الثانيه لاكورد برينسيپ لاكو واقي سينا هذا يروح واقي داسو داكشي داكو مما واقي يروح هرا وزدو في ديجا لابورتي واقي باش هذا يروح باش داويض واقي واقي دي انت كتزدا في لابورت اني ولا تشيعط وقزدو في ظهره انا تدانونسيت بلي واقي ناقص تسارحو دونك ديجا وين هادي حوسي مانيس انديزيرابل ديال الكلوب ديجا دينا مونطالمون هادي صوب لو روندمون ينسى هادي نقص باش تروح هذا داوض واقي فينا مور تساوض واقي وقاد يروح اثنا ورث طيفض كورت ولا شوك ما عندك واش كلشي تسعى تاع سي غراف ميم ذو راشان في الشامبيون افيك حمرون كوم افون سونتر كونتر البورج وانت دير لي سباس ما نهضر في الماتش قلنا البورج زعما جا صافي كومبليكي لا فيكتوار كونتر البورج 1-0 سو بينالتي كندوز على فيكتوار ça serait une très bonne chose vu la qualité l'avant-centre ولاش vu l'avant-centre ولاش la défense شويه كان donc une victoire contre le Borj ça va être une bonne chose pour le moral et pour la suite du jeu برد درت كاع ليميسيون قلنا ثورة oui on a dit Caraynes comme d'habitude Miguel prochainement pour reparler de tout ça pour le parler du championnat arrive au Sénégal on va reparler des matchs on va analyser شويه الشغل voilà on va reparler toujours de l'actualité كلش plus le programme بس le jour du match نخدم un avant match نخدم une analyse ديال la mi-temps à la fin نخدم un débrief اكيد وين غنبدا لهنا